ng clutch lining, ano, hindi pwede guys magkabaliktad to. So una natin guys ay yung yun lang guys. So bali guys, medyo madulas to, bali ginirinder ko para gumaspa. Then ito na guys yung sunod natin, di bali magkabaliktaran to. Yan. Tapos yung plate pressure niya guys, ito no guys, kaunting kaalaman guys, bali guys nasa ibabaw lagi yung magaspang, yung matalas guys. Ito matalas guys yan, tapos ito madulas. Ito matalas, yan ang sa ibabaw. Ayan. Yan guys, tamang tutorial. Tapos yung alternate lang guys ang lagay niyan. Yan. Tapos ito na naman, yung matalas, lagi nasa ibabaw. Yan. Sundan nyo lang guys, para kaunting may matutunan kayo kahit pa paano. Yan. Tapos pressure plate, so yung matalas ulit, nasa ibabaw. Yan guys. Yan. Yan. Tapos nito, pressure plate ulit, yung matalas ulit. Ito, yan. Tapos last, yan. Okay.